राम तो आज किसी नुआ ज्ञान नेबा चलतु आज किसी नुआ शिखा नुआ जाना भगवान श्रीकृष्ण आमको कौन कहते तत्र तो बुद्धि संजोग लभते पैव्यदेहिकम जेतो ते चोतेतो भय संसिद्ध कुरु नंदन। एठी भगवान कौन कहते सेठारे पूर्व जन्मरे शरीर रे संग्रह करिथिबा बुद्धिर सेही संयोजकु सहजरे प्राप्त होई जाती। हे कुरु नंदन ताहार प्रभाव से पुणी थरे परमात्मा प्राप्ति रूपक सिद्धि पाई पूर्व अपेक्षा अधिक प्रयत्न करती। एठी कहउचंती जे पूर्व जन्मर शरीर संग्रह करिथिबा बुद्धि सेई संयोजकु सहजरे प्राप्ति होई जाती। जेमिति कि पूर्व जन्मरे शरीर नैथिबा और बुद्धि अनुसार जहाँ भी आमे सहजरे प्राप्ति करिथांती सेई कथा कहउचंती और ताहार प्रभाव से पुणी परमात्मा प्राप्ति रूपक सिद्धि पाई पूर्व अपेक्षा आहुरी प्रयत्न करती। माने पूर्वरु आमे जेतिकी बुद्धि माध्यम ज्ञान संग्रह करिथांती पुणी आउ थरे सेई बुद्धि अनुसार आहुरी पाइबा पाई आमे संग्रह करती ज्ञान को सेमती किछि कहउचंती। सुण वीर कुरु नंदन करिछियान ब्रह्म ज्ञान एपरी सर्व प्रकार रे जन्म लभी धरा परे पूर्व जन्मर कृत कर्मे शुभ शुभ बुद्धि जन्मे एहेतु सूक्ष्म स्थूल देह करती संस्कार आश्रय परमात्मा प्राप्ति सिद्धि पाई अधिक प्रयत्न करई। जे बहुत बड़ लेसन दौरान भगवान जे कहउचंती हे कुरु नंदन सुण जे जहाँ मु कहूची जे आमर पूर्व जन्मर कर्म अनुसार आम निजर पूर्व जन्मर कर्म अनुसार शुभ और अशुभ बुद्धि होता है। किसी भल भल जदि कर्म करते शुभ बुद्धि होता है जदि खराब काम करते तो अशुभ बुद्धि होता है जन्म नहीं थाए अशुभ बुद्धि जन्म नहीं थाए। तो से जिनस को टिके हेतु कर तो आमर सूक्ष्म शरीर स्थूल देह से संस्कार को आश्रय करके रही जाए जो संस्कार आमे से शरीर रे से बुद्धि द्वारा ग्रहण करिथांती सेमिति आमर मन बुद्धि चलीबारे लगे। तो सेठिपाई जदि बुद्धि पूर्व जन्म रे अधिक ज्ञान नहीं शुभ बुद्धि द्वारा तो यही जन्म रे आहुरी भलो करने को आमे चेष्टा करती और जदि पूर्व जन्म रे आमे किछि खराब काम करचंती सेई बुद्धि अशुभ द्वारा आमे पुणी अज्ञान आड़ को गति करती। एई प्रकार रे आमर शरीर संस्कार को धरी खुजे जहाँ कि आमे प्रत्येक काम को सही अनुसार करती आमर बुद्धि आमको सेमिति चली थाए। तो पूर्वाभ्यास न चैतन्य हृदय यवसः जिज्ञासुरपि यज्ञ शब्द ब्रह्मांति विवर्ते। एठी कहउचंती जे धनी घरे जन्म होइथिबा सेई जगभ्रष्ट पुरुष पराधीन होई मध्य पूर्वाभ्यास प्रकार ही निसंदेह भगवान के प्रति आकर्षित हुअंती आहुरी मध्य समबुद्धि रूपक जगरे जिज्ञासु वेदरे कथित सकाम कर्मरे फल को उल्लंघन करिथांती अर्थात कर्म कांडादी फल ठारू अधिक फल पाती। जे कहउचंती जे धनी घरे जन्म होइथिबा सेई जगभ्रष्ट पुरुष पराधीन होई मध्य पूर्वाभ्यास प्रभाव रे निसंदेह भगवान के प्रति आकर्षित होती। जे कहते पूर्व जन्म रे कौनसी जगभ्रष्ट होइथिबा पुरुष मध्य निसंदेह पूर्व अभ्यास द्वारा जग द्वारा जो अभ्यास से करिथिला एई जन्म रे आहुरी भगवान को आड़ को से आकर्षित हो जाती और तार फल समुत जिज्ञासु से एठी आहुरी निजकू अधिक फल केमिति पाइबी भगवान को ठारे मन को लगे दियंती से अनुसार से फल को पाती। संसार होई जा सृष्टि ताहाकू करंती दृष्टि तेणु से मुक्ति विषय रे अधिक भावे यत्न करे जे जग भ्रष्ट नर
ଯୋଗେ ଅନିଚ୍ଛା କଲେ ସେହି ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସ ପର୍ବତଇ ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନର ହରି ସକାମ କର୍ମର ଫଳକୁ ଲୋଭଇ ଆପଣା ଭାବକୁ ବେଦତ୍ତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋଭଇ ସୁଚାରୁ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବର ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯାହା ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିଥାଏ ସେଇ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏଇଠି ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆହୁରି ନିଜକୁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲଗେଇବ ସିଏ ଲାଗିଯାଏ ଆହୁରି ଅଧିକ ମୁଁ କେମିତି ବନିବି ଆହୁରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ମନ କେମିତି ଲଗେଇବି ଓ ତାର କର୍ମକାଣ୍ଡ ଏତିକି ଭଲ ବନିଯାଏ ସିଏ ଆହୁରି ଭଲ ଫଳ ପାଇବାରୁ ଅଧିକ ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି ଭଲ କର୍ମ କରାଇବାରେ ଲାଗନ୍ତି ଏମିତି ବନିବାରେ ଲାଗନ୍ତି ତ ପ୍ରଯତ୍ନାଦ ଯତ ମାନସ୍ତୁ ଯୋଗୀ ସୁସନ୍ଧି କାଳମ୍ ବିଶହ ଅନେକ ଜନ୍ମ ସନ୍ଧି ସ୍ୱସ୍ତେ ଜାତି ପରାଗତିମ୍ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ପ୍ରୟତ୍ନ ପୂର୍ବକ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ ଅନେକ ଜନ୍ମରୁ ସଂସ୍କାର ବଳରେ ଇହ ଜନ୍ମରେ ସଂସିଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତ ପାପରୁ ରହିତ ହୁଅନ୍ତି ତାପରେ ସେମାନେ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଜଣେ ଯୋଗୀ ନିଜକୁ ଅନେକ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ବଳରେ ଇହ ଜନ୍ମରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଅନେକ ଜନ୍ମର ଯାହା ବି ସଂସ୍କାର ଥାଉ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ନିଜକୁ ପ୍ରୟତ୍ନ କରୁଛି ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ଭଲ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତ ସେଇଠି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଫଳୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ ଓ ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ରହିତ ହୋଇଯାଏ ତାପରେ ସେମାନେ ପରମ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମରେ ନିଷ୍ଠା ଜାତ ଜଗର ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଗତ ବେଦୋକ୍ତ କର୍ମ ଫଳ ଛାଡ଼ି ମୁକ୍ତି ଫଳକୁ ଆଗେ ଲଢ଼ି ଯେ ଯତ୍ନମାନ ଯୋଗୀ ଗଣ ଯତ୍ନେ ପାପ କରେ ଖଣ୍ଡନ ବହୁ ଜନ୍ମର ଯନ୍ତାନ୍ତରେ ସିଦ୍ଧିକି ଲୋଭିଲା ଉତ୍ତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗତିକୁ ଲୋଭେ ସେଇ ଏବେ ସଞ୍ଚୟ ଛାଡ଼ ତୁହି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅର୍ଜୁନ ଯେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ଯେ ଯୋଗୀ କିଛି ବି ଭୁଲ କାମ କରିଥାଉ ଅଶୁଭ କାମ କରିଥାଉ ଯଦି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ନିଜକୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଭଲ କର୍ମରେ ଲଗେଇ ପାରିବ ଭଲ କାମରେ ମନକୁ ଲଗେଇ ପାରିବ ଏଇଠି ସେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ଏଇଠି ସେ ପରମ ଗତିକୁ ଲାଭ କରିବ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ନିଜକୁ ପାପ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବ ସେମିତି ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ଭଲ ଦିଗକୁ ଆମେ ନିଜେ ଟାଣିବାକୁ ହେବ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଆମ ମନକୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣରେ ଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କ ଭଜନରେ ଯେତିକି ଆମେ ଭଲ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବା ନିଜକୁ ଏଇଠି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା ତ ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ପଡ଼ିବା ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆପଣ ନିହାତି କରିବେ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ।